Muy buenos días a todos. Good morning to all of you. Es un gusto verlos en esta mañana fresca. Good to see you on this fresh morning. Estamos muy contentos de poder celebrar este domingo de Acción de Gracias como iglesia. We are so thankful to celebrate this Thanksgiving Sunday together. And as we look forward to this week, spending some time with family and friends, que vemos con anticipación esta semana poder celebrarlo con familia y amistades. Espero que se la pasen de lo mejor esta semana. I do pray that you just have a wonderful time with those loved ones this week. Y esta semana, como es Día de Acción de Gracia, decidí tomar una pausa de la serie que estamos llevando a cabo sobre Gálatas y estaremos viendo un pasaje independiente. So this week being Thanksgiving week, I decided to give you guys a break from our series on Galatians, and we'll do an independent passage today to highlight, to focus on this very message. Así vamos a orar y luego entraremos en el consejo de la palabra del Señor. So let us pray, and then we'll hear from the counsel of God's word. Amantísimo Dios y buen Padre, cuán bueno eres tú, mi Dios, y digno de alabanza y de la adoración. Lord, you are so good, and so we thank you, Lord, because you are worthy of praise and adoration. En esta mañana, Señor, estamos muy contentos de poder celebrar juntos como familia, como iglesia, Señor, este Día de Acción de Gracias, Señor, y te pedimos que sea un tiempo muy alegre, Padre Santo, un tiempo muy edificativo para cada uno de nosotros, Señor, y que seamos alentados a través de esta reunión, a través de este mensaje, a través del convivio juntos. Lord, we are so thankful to celebrate this morning, our Thanksgiving service. We pray, Father God, that this time spent together will be extremely edifying to one another. May we be encouraged, Lord, through our singing, through our message, as well as through the fellowship, the time that we will have together afterwards over a meal. Pero mi Dios, también queremos pedir por aquellos hermanos que no se encuentran con nosotros por una razón u otra, Señor, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, y que tú provees por cada una de sus necesidades. But Lord, we do want to keep in mind those brothers and sisters who are not with us this morning, that, Father God, who are out for one reason or another, we pray, Father God, that you would be with them, that you would sustain them, Lord, and that you would provide for every need, sea la necesidad física, Señor, sea espiritual, sea emocional, cualquier sea la necesidad, Señor. Restaura, ayuda, Señor, provee todo lo necesario para cada uno de mis hermanos. Or whatever may be the need, physical, spiritual, financial, whatever circumstances have kept folks from being here this morning, we pray that you would provide, we pray that you would restore, we pray that you, Father God, would meet their needs right where they are at, Father God. Y pronto, Señor, con tu ayuda, esperamos verlos, Señor, y alentarnos mutuamente. And we hope to see one another soon and to be of mutual encouragement, Lord. Y así, Señor, apartamos este tiempo para el consejo de tu palabra. Te pido, Padre Santo, que me ayudes a exponer tu palabra de una manera clara, de una manera convincente, mi Dios. Que sea tu palabra guiada por el Espíritu Santo, que sea cristocéntrica y que sea para la honra y gloria del Padre. Lord, I pray that this morning, as we set aside this time for your word, I pray, Heavenly Father, that you would help me to speak your word with clarity, that it would be compelling, Lord, challenging. I also ask that it would be Spirit-led, that it would be Christ-centered, and that it would bring glory to the Father. Y como siempre, mi Dios, te pedimos que tú transformes corazones y mentes un mensaje a la vez. And as always, Lord, we pray that you would transform hearts and minds one message at a time. Es en Cristo Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo que te pedimos estas cosas. It is in Christ's name and with the help of your Holy Spirit that we pray these things. Amen. La gratitud
es una disciplina, o se puede decir el arte de acordarse. Gratitude can be understood as the discipline, or perhaps even the art of remembering. Por el contrario, el olvido conduce a la ingratitud. Conversely, to be forgetful leads to be ungrateful. Sin embargo, la consideración conduce al agradecimiento. However, to consider, to recall, to remember leads to gratitude. Considerar a lo que otros han hecho por nosotros. To consider, to remember what others have done for us. Considerar o acordarnos cómo somos los beneficiarios de tanto. To remember, to recall how we are the beneficiaries of so much. El considerar o recordar conduce a la gratitud, y la gratitud conduce a la adoración o la devoción. You see, to consider, to recall leads to gratitude, and gratitude leads to worship or devotion. Este es el patrón de los salmos, de acción de gracias, de alabanza y de adoración. This is the pattern of the Psalms of thanksgiving, the Psalms of praise, and the Psalms of worship. Y en esta mañana, Dios guió a Marisol y a Shekinah a entonar estos cantos que estaban muy conectados con el mensaje de esta mañana, de el amor fiel, el amor leal, el amor eterno de nuestro Dios. And God was pleased to use both Marisol and Shekinah this morning to lead us through these songs of worship that spoke and highlighted the eternal love of God, the faithful love, the loyal love of God, which will be our focus this morning. Esta mañana queremos dar acción de gracias por el amor leal de nuestro Dios. See, this morning, I hope we can spend these next few moments to give or have a Thanksgiving time for God's loyal love. Así que vaya conmigo a Salmo 136. If you would be kind enough to turn with me to Psalm 136. Salmo 136. Psalm 136. Salmo 136 es un salmo de acción de gracias y adoración. Psalm 136 is a psalm of thanksgiving and of praise. En la tradición judía, el Salmo 136 ha sido considerado el gran Halel, es decir, el gran salmo de alabanza. In Jewish tradition, Psalm 136 has been considered the great Hallel, which means the great song of worship. Este era un salmo comúnmente usado en la adoración comunitaria. This was a psalm that was often used in communal worship, okay, as a community gathered together. La primera parte constituye el reporte del sacerdote. The first part dealt with the report of the priest. La segunda parte fue la respuesta de la congregación. The second part of each verse was the response of the congregation. Entonces el sacerdote daba un reporte, la iglesia daba una respuesta. So you will see this throughout the psalm. The priest or the singer, the lead singer, will give a report, and then followed by the congregation's response. It's quite beautiful, actually. La celebración del amor leal de Dios a su pueblo, del pacto, hizo este Salmo uno de los favoritos de la comunidad. This psalm highlighting the loyal love of God. The Hebrew word is chesed. Okay, sorry, front row, but that's a strong word, chesed. Okay, speaks of the loyal love of God for His people, and as such, it was one of the favorites among the community of God. El Salmo 136 repasa los tratos de Dios con su pueblo y convierte la historia
en teología y la teología en adoración o devoción. I want you to see how this psalm plays out. The psalm actually recalls the history. It gives a history lesson. But the Psalter does something incredibly amazing. He turns history into theology and theology into worship or devotion. Okay? For those of you who are unfamiliar with the word theology, it is the thoughts about or regarding God, the thinking about God from two words, theos being God in the Greek, and ology, the study of. Para los que no son familiarizados con esta palabra teología, se construye dos palabras griegas, theos, que quiere decir Dios en griego, y ología, que es el estudio. Entonces, comienza con la historia y luego se enfoca en la teología de quién es Dios y luego en la adoración, la respuesta. So I want you to see the natural flow of thought there, okay? The progression of thought from history to theology to then worship or devotion. El pueblo de Dios respondió de manera similar en la dedicación del templo de Salomón, según de Crónicas 7, 3 y 6. The people responded in the same fashion that the people in Solomon's day responded at the building of the temple. This is the same phrase that was used as the response that's given by the people. Esta es la misma frase que la gente, el pueblo, usó cuando se construyó el templo de Salomón, porque para siempre es su misericordia. For his loving kindness is everlasting. También es la misma frase que los cantantes de Josafat usaron cuando fue atacada Judá por Moab y Amón. This is the same phrase that was used by the singers, Jehoshaphat's singers, when they were attacked by Moab and Ammon, porque para siempre es su misericordia. For his loving kindness is everlasting. Además, a la conclusión de este salmo, versículo 26, usa una frase muy única y distinta. At the very end of this psalm, he uses a phrase that is uncommon to the Psalms. La frase es, note ahí, versículo 25 es, vemos aquí el Dios del cielo. Versículo 26, perdón. Da gracias al Dios del cielo. So if you look at verse 26, give thanks to the God of heaven. No se encuentra esa frase en ninguno de los 150 salmos más que este. Interestingly enough, this phrase is only found in this very one psalm, in this very one place. It is not found elsewhere in the Psalms. Pero sí se encuentra en libros post-exílicos, el post-exilio de Israel. However, you do find it oftentimes in the post-exilic books like Ezra, Nehemiah, and Daniel. Esta frase sí es comúnmente usada en los libros de Esdras, Nehemías y Daniel. Por consiguiente, Dios es digno de adoración y de acción de gracias por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por su pueblo. Accordingly, as we'll see through this psalm and throughout the Psalms, that God is worthy of praise and worship and thanksgiving for who He is and for what He has done for His people. Entonces, usted va a escuchar esta frase una y otra vez, okay, a lo largo de este salmo. So you're going to hear this phrase once, time and time again, okay, throughout this entire psalm, because that's the response of the people. La primera parte se enfoca en cómo Dios es nuestro creador, o el creador, y por eso Él es digno de ser alabado, de ser adorado, de ser agradecido. The first part, verses 1 to 9, focus on the fact that our God is creator. And as creator, He is worthy of our praise. He is worthy of our adoration. He is worthy of our
thanksgiving. Pero note cómo va a empezar. But note how he begins. He doesn't begin with his creative work. He begins with his character. And I was trying to figure out, as I was studying this, why that's important. It's important because out of who he is, then we can expect what he makes or what he does. Y es importante porque el saber el carácter de Dios es esencial para ver lo que produce Dios. You see, out of his character shines through, okay, that which he will produce. It doesn't go contrary, but consistent with his character. Entonces, lo que él produce no va contrario, sino es consistente al carácter de Dios. Y empieza. Dice que nuestro Dios es bueno. He begins by saying that our God is good. Él es bueno, Él es misericordioso. He is good. He is merciful. He is gracious. He is kind. Él es bueno. Él es bondadoso. Él es misericordioso, lleno de gracia. Dado que Dios es bueno, todo lo que Él hace es bueno. See, since God is good, all that He does then is also good. Y por eso la gente responde con, porque para siempre es su misericordia. And so, rightfully so, the people respond, for His loving kindness is everlasting. ¿Sabe cuándo fue evidenciado que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno? En la creación. You know when it was evidence that not only is God good, but everything that He makes is good, was seen as early as the creation, right? Esa fue la frase, okay, que fue usada inmediatamente después de crear cada día. So at the end of each day, right, when He had concluded His creative work, what was the phrase? And He saw that it was good. Y Él vio que era bueno. ¿Por qué? Porque es consistente con su carácter. Because it is consistent with His character. No solo eso, pero con cada una de sus dádivas también, según Santiago 1, que Él da todo lo que es bueno y perfecto. And according to James 1, He only gives that which is good and right, perfect. Nuestro Dios. A continuación, dice el salmista, versículo 2, que es el Dios de dioses. Notice verse 2. He says that God is the God of gods. Las naciones y pueblos siempre han tenido sus dioses, ¿verdad? Nations and peoples have always had their so-called gods, their deities. Pero aquí, el salmista, así como lo dijo Isaías, nuestro Dios es único. But as the Psalter will say, and other prophets like David will also say, Isaiah, that our God is unique. He is unlike any other. Él es como ningún otro Dios. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es insuperable. Because you see, our God is unmatched. Our God is unrivaled. Our God is unparalleled. Our God is unequaled. Our God is unsurpassable. You see that? God, speaking through Isaiah, says, who can you compare me to? I know no one, says God. ¿Con quién me compararán? Dijo Dios a través de Isaías. Dijo, yo conozco a ninguno. Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Él es superior a todo lo que existe. ¿Por qué? Porque Él es infinito y todo lo demás es finito. Él es eterno, todo lo demás es temporal. See, what can you compare God? He is infinite. Everything else is finite. Everything else is temporal. He is eternal. And this is why God says that it is foolish to compare Him to anything else, because it turns into idolatry. Because everything that you try to compare God with will be woefully short of what He really is. Porque todo lo que tratemos de comparar a Dios, okay, va a ser demasiado lejos de lo que Dios
verdaderamente es. Entonces, Dios es bueno. Dios es único. Y luego dice que Él es soberano. Él es el Señor de señores. Not only is He good, not only is He unique, but then look at verse 3. He is also the Lord of lords. El Señor de señores. Él es el gobernante soberano. He is the sovereign one. He is the sovereign ruler. Todos los gobernantes terrenales y autoridades están bajo su autoridad. Because you see, every human ruler, every human authority is under His ultimate authority. Él es el que gobierna todo. He is whom governs everything. Mire, los gobernantes humanos gobiernan ciudades, gobiernan estados, gobiernan aún países. Pero Dios, nuestro Dios, gobierna el universo. You see, human governors, they rule over cities, they rule over states, they rule over even nations. But our God rules over the entire universe. He is the Lord of lords. He is the sovereign one. Él es el soberano. Okay? Él es el que está sobre todos los señores. S minúscula, ¿verdad? He is the Lord of all lords. The lowercase L there for the lords. Y por lo tanto, escuche la respuesta del pueblo. Once again, notice the response of the people. Porque para siempre es su misericordia. For His loving kindness is everlasting. Nuestro Dios demostró su carácter desde el principio a través de su creación. And so He shows us, He revealed us His character by His very creation. That's the very first thing we see in the book of Genesis, right? We don't see God, okay, speaking to a people. We don't see God speaking to a nation. We don't see God speaking to anyone. You know what we do see? God speaking, though. En Génesis 1, no vemos a Dios hablándole a un pueblo, hablándole a una nación, pero sí vemos a Dios hablando. Él está hablando a las cosas, a la existencia. You see, in Genesis 1, God is calling, God is speaking things into existence. Things that were not, were now present. Las cosas que no existían ahora están presentes por el simple hecho de su palabra. Things that were not before are now present because of the spoken word of the Lord. Todo lo que Él hizo fue bueno. You see, all that He did was good. Tal fue la evaluación o el resumen al final de cada día. This was the summary. This was the evaluation given at the end of each day of creation. And He saw that it was good. Y Él vio que estaba o que era bueno. Mire, hermanos. Versículo 4. Dice que Dios, el único que hace grandes maravillas, to Him who alone does great wonders. The people respond. El pueblo responde, porque para siempre es su misericordia. For His loving kindness is everlasting. Y versículo 5. Al que con sabiduría hizo los cielos. Whom by His wisdom created the heavens. Okay? Dios, hermanos, no solamente tuvo la sabiduría, sino también el poder para ejecutar su plan con el simple hecho de hablarlo a la existencia. You see, God not only had the wisdom, the foresight, right? We share some of these things with God in that He gives us wisdom, He gives us foresight, He gives us discernment sometimes. None of these things. But watch this. What we don't have is the power to call it into existence. God, however, had the wisdom, had the foresight, and then He also called it into existence by His power. Okay? Only He can call things into existence. Solo Él puede llamar a las cosas a la existencia, y es lo que Él hizo con el simple hecho de hablarlo. No tuvo que mover ni siquiera un dedo. He didn't have to move a finger, as if God has a finger. He doesn't have any fingers, just so you know. Dios no tiene dedos. Okay? Tampoco tiene manos. He also doesn't have hands. Okay? Dios es espíritu. God is spirit. So,
Anyhow, he simply spoke it into existence. Él simplemente lo habló a la existencia. Desafortunadamente, hermanos, la humanidad estimó más la creación que al creador. Unfortunately, humanity esteemed more creation over the creator. And do not look at this passage as we Christians in the 21st century and say, yeah, that's what they did. Evil people when you look at Romans 1, right? The problem is this, that we oftentimes do the very same thing. Perhaps not with creation, but with other blessings in our lives. We esteem the blessings more than we esteem the blessor. And so that is not too much different. Okay? Ten mucho cuidado cuando evaluemos lo que sucedió en Romanos 1 con estas personas que adoraron más o apreciaron más, estimaron más a la creación que al Creador. Porque en ocasiones nosotros también hacemos lo mismo. Apreciamos más la bendición que el que bendice. Y eso, ¿sabe qué es? Idolatría. And just like the people who idolized, okay, creation, we too become idolaters when you and I worship, esteem, value more the blessings over the blessor. Usted y yo nos convertimos también en idólatras cuando adoramos más o apreciamos más, estimamos más las bendiciones que el que bendice. Pero bueno, esta humanidad que comenzó a adorar a la creación tuvo el terrible descenso a la ignorancia, a la idolatría y a la inmoralidad y por último el juicio de Dios. According to Romans 1, these people who began to worship creation over the creator went down this terrible decline, this terrible descent into ignorance, a terrible descent into idolatry, this terrible descent into immorality, and ultimately fell into the judgment of the Lord. Fue nuestro Dios, hermanos, quien creó, quien formó y también adornó o amuebló los cielos y la tierra. It was our God who not only formed, but He also fashioned all that exists in the heavens and on earth. Nos dice aquí que los cielos Él extendió sobre, que los cielos Él extendió, que hizo los cielos, extendió la tierra sobre las aguas, que hizo las grandes lumbreras, el sol para reinar, alumbrar durante el día, la luna y las estrellas para reinar y alumbrar durante la noche. So verses 4 to 9 speak to us about this creative work of our God. It is He who brought forth the heavens. It is He that extended the earth over the water. It is He who made these great lights. Verse 7. It is He who brought forth the sun to rule, to reign, to light up the day. It is He who brought the moon and the stars to rule, to reign, and to light up the dark during the night. La creación, hermanos, es evidencia de las maravillas de nuestro Dios. You see, creation is evidence of the marvelous work of our God. Así que usted y yo, al considerar la creación, debería provocar la gratitud y adoración, no por la creación, sino por el Creador, ¿okay? Aquel que lo creó de la nada. So when you and I look at creation, I remember taking this trip with our family and seeing mountains. You know, there are no mountains in Houston. There aren't even hills. And so when we got to see these rolling hills and mountainous areas in our trip, we were just in awe, and we could not help but to thank and worship our Father, God, for His creation. En este viaje que mi familia y yo tomamos durante este verano, que pudimos ver montañas y cosas que no se acostumbra a ver aquí en Houston o Texas, fue oportunidad para nosotros de adorar al Creador, aquel que tuvo la sabiduría y también el poder
para ejecutar ese plan en acción. To worship, to thank the one who not only had the wisdom, but also the power to execute his plan and create all that there is out of nothing. Como un gran artista, Dios creó una obra maestra para su gloria. You see, like a great artist, God created a masterpiece for his glory. Y el pueblo lo reconoce. Después de cada uno de sus reportes del sacerdote o del salmista, note la respuesta del pueblo: porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. And the people recognize this. See, they affirmed this, that it was God who did this. And they recognize this with affirming with, for his loving kindness is everlasting. For his loving kindness is everlasting. For his loving kindness is everlasting. En la segunda sección, vemos que el amor leal de Dios también llevó al pueblo a su redención. Nuestro Dios es redentor. In the second section of this psalm, we see that our God is not only creator, but he is also redeemer. Y aquí vemos la historia del pueblo de Israel. And so we see the story of the nation of Israel. Nuestro Dios rescató a Israel de la esclavitud de Faraón en Egipto. You see, it was our God who delivered, who rescued, who redeemed the nation of Israel from slavery under Pharaoh in Egypt. Según la 10ª y última plaga que ejecutó a los primogénitos de Egipto, Dios inició lo que es conocido como el éxodo de Israel. You see, through this 10th and final plague, where God inflicted the firstborn of the Egyptians, it was also what caused the what's known as the exit or the exodus of Israel from under Pharaoh, from under Egypt. Nos dice el salmista que Dios sacó a Israel de Egipto, versículo 11. He tells us in verse 11, after telling us in verse 10 that he struck the firstborn to lead the Israel out. He brought Israel out from their midst. Sacó a Israel de en medio de ellos. Versículo 12, él mostró su gran poder. Verse 12, he demonstrated his power with a strong hand and an outstretched arm. Again, God doesn't have arms or hands, but this is what's known as anthropomorphic language to help us understand God better. Dios no tiene manos ni brazos. Entonces aquí lo que está haciendo el salmista es ayudarnos a entender a Dios un poquito mejor, algo conocido como el antropomorfismo. Para tratar de entender a Dios, darle cualidades a Dios humanas, aunque Él no las tiene. It is to give God human qualities, even though He does not have them. But to understand us, help us understand some of the things He did. Él partió el mar rojo. He parted the Red Sea. Dejó pasar a Israel por en medio. He allowed Israel to pass through. Okay? Pero luego, cuando Faraón y su ejército quiso pasar, Dios los destruyó en el Mar Rojo. But when Pharaoh and his forces sought to pass through, God struck them and they were no more. Y de ahí no fueron más. El éxodo, hermanos, es un recordatorio de la liberación de Dios. The Exodus is a reminder of God's redeeming, liberating, delivering work. Como cristianos, nuestra redención vino a través de Jesucristo, el Cordero intachable de Dios, que derramó su sangre para perdonarnos de nuestros pecados. But we as Christians, our redemption, our deliverance, our rescue comes through Jesus Christ. He is the perfect Lamb of God that was slain, whose blood was shed to cleanse us, to forgive us of all of our sins. Así como ese cordero fue matado antes del éxodo del pueblo.
así nosotros, el Cordero intachable de Dios, también fue crucificado para liberarnos de nuestros pecados. El poder de Dios, hermanos, se reveló en el Éxodo, pero aún más en la cruz del Calvario. Certainly the power of God was demonstrated, was evidenced at the Exodus, but no more so than the power of God at the cross of Christ and the redemption or the deliverance, the resurrection of Jesus Christ. Así como los israelitas, tenemos gran motivo para agradecer y adorar a Dios por su gracia y por su amor leal. So, like the Israelites, you and I have great reason to be thankful and to worship our God because of His grace and because of His loyal love, because of what He's already done for us in the past. Yo les he dicho esto, pero no me canso de decirlo. Que si Dios no hubiese hecho nada por mí después de mi salvación, Él aún sería digno de la adoración eterna. I've said this before, but I don't get tired of saying it because I think it's important for us to hear this and really affirm this regularly. Had God not done anything for me post my salvation, He would still be worthy of eternal praise and adoration. Because everything else pales in comparison to that great blessing. Porque todo lo demás palidece cuando comparado a esa bendición inestimable. Nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios también guió a Israel a través del desierto. Verse 16, God guided His people through the wilderness. A través de una columna de nube de día y una columna de fuego por la noche los condujo. So, we know, according to Exodus 13, 21 and 22, that during the daytime, through a pillar of cloud, He led them. Through the night, through a pillar of fire, He led them. Recibieron la ley por medio de Moisés en el monte Sinaí y les dio instrucciones adicionales de cómo comportarse como una nación y cómo adorarle como su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Through Moses, He also gave them additional instruction. He gave them the 10 Commandments and then also other instructions on how to conduct themselves as a people of God. How to conduct themselves as a nation prior to entering the land of promise. Sin embargo, la desobediencia y la rebelión de Israel causó que fueran disciplinados en el desierto y perder el privilegio de entrar en la tierra prometida. However, because of disobedience, because of rebellion, and camped off at Kadesh Barnea, the people were disciplined by God in the desert, and they lost out on the tremendous privilege of entering the land of promise. Moisés instruyó a la siguiente generación a obedecer la palabra de Dios. Moses would go on to teach the next generation to obey the word of God. Nosotros, hermanos, haríamos bien escuchar la instrucción de Moisés de obedecer la palabra de Dios, no sea que invitemos la disciplina de Dios. You and I, brothers and sisters, would do well to heed the instructions of Moses to obey the word of God, lest you and I invite the discipline of God. No perdamos, hermanos, algunos beneficios increíbles debido a la desobediencia y la rebelión. Let us not, brothers and sisters, lose out on some incredible privileges, on some incredible benefits because of our disobedience and because of our rebellion. Atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones para no pecar contra Él. Let us take the words of the Psalter when he said, Thy word have I treasured in my heart so that I might not sin against Thee, O Lord. Que ese sea nuestra oración también. May that be our prayer as well. That we would treasure God's word in our hearts so that we will not sin against Him.
Pero mire, a pesar de la desobediencia de Israel, Dios fue fiel a su pacto. Por lo tanto, versículo 17 nos dice que Él derrotó a reyes poderosos. But despite the rebellion, despite the disobedience of Israel, God remained true to His covenant. And as a result, God, we're told in verse 17, He smote, destroyed kings. Él quitó la vida de reyes famosos. He took the lives of some mighty kings. Hirió a Sehón, rey de los amorreos. 19, he smote Sihon, the king of the Amorites. 21, él también entregó a Israel las tierras de esos reyes. God delivered the lands of these kings over to Israel. Israel recibió una herencia. Look at verse 22. Israel received an inheritance. Okay? Because of God's faithfulness, por la fidelidad de Dios. Escuche muy bien, me encanta el versículo 23. El que se acordó de nosotros en nuestra humillación. Verse 23 is so humbling. He who remembered us in our low estate. And here's why that's so humbling. Porque nosotros en ocasiones nos vamos a olvidar de Dios. Pero Él jamás se olvidará de nosotros. This is why this is so humbling. Because you and I may sometimes forget about God, but He will never, ever forget about us. And so that is extremely humbling to know that. And so encouraging. Y cuán alentador es el saber que Él jamás se va a olvidar de nosotros. Nosotros, hermanos, también podemos tener esa confianza que Dios jamás se olvidará de nosotros y que Él está con nosotros y que el que está en nosotros es más poderoso que aquel y aquellos que están contra nosotros. And even in 24, en un versículo 24, Él nos rescata de nuestros adversarios. And He has rescued us from our adversaries. El que está en nosotros es más poderoso que aquel y aquellos que están contra nosotros. So He that is in us is greater than he and those that are against us. No tenemos que vivir, hermanos, vidas derrotadas, ya que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. You and I do not need to live defeated lives, because God has already given us all that we need for life and for godliness. So whatever our challenges, whatever our struggles, God has provided all that we need for life and for godliness. Cualquier sea nuestra lucha, cualquier sea nuestro problema, cualquier sea nuestra necesidad, la palabra nos dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. En resumen de esta segunda sección, hermanos, quiero que escuchen muy bien. La liberación demanda la lealtad. This is how I want to summarize the second section that we've just looked at, the redeeming work of God. That deliverance, brothers and sisters, demands devotion. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, que ha sido liberado por Dios mediante la persona de Jesucristo, podemos celebrar y estar agradecidos, pero también Dios espera de nosotros, Dios demanda de nosotros la lealtad. For those of us who have been delivered, who have been redeemed by God through Jesus Christ, know also that God demands our devotion to Him. Sirvamos libremente a nuestro Rey. Let us serve freely our King, our Deliverer. Concluye versículo 25 y 26. He concludes in verse 25 and 26. Dice,
el que da sustento a toda carne. He who gives food to all flesh. Dios también demuestra su amor leal a través de su provisión. God also demonstrates his loyal love through his provision. Durante el vagabundeo en el desierto, Dios proveyó por las necesidades de Israel. During those 40 years of desert wandering, God provided for his people. Despite their forgetting him, despite their rebellion, okay, despite their disobedience, God continued to provide for every one of their needs. A pesar de su rebelión, a pesar de su desobediencia, Dios siguió proveyendo por cada una de sus necesidades. A través del maná del cielo, el pueblo aprendió a confiar en Dios para su provisión diaria. You see, through the manna from heaven, God showed his people how to depend on him for their daily provision. Like clockwork, right? Got up the next morning, right? And there it is, already waiting for you. Close to breakfast in bed. But you did have to go outside. Ellos podían experimentar la gracia de Dios, el amor leal de Dios que cada día Él proveía por cada una de sus necesidades. He provided for their needs each and every day. Él, hermanos, es más que capaz de cuidar lo que Él creó. You need to know that God is more than capable to provide for all that He created. All of His creations. From the littlest ants who depend on God's provision, okay, to the greatest of animals. And I'm not talking about humans, but literal animals. God provides for His creation. Desde lo más pequeño, la hormiga más pequeña, hasta el animal más grande, Dios provee por su creación. Él es más que capaz de hacerlos. A diferencia, hermanos, a los seres humanos, que son olvidadizos, que son negligentes y que son malos, Dios es consciente, Dios es cariñoso y Dios es bueno. See, unlike humans that are forgetful, unlike humans that are negligent, unlike humans that are evil, and we've seen this even with parents or their children, right? You would never expect that to happen, a parent to their child, to forget about them, to neglect them, and to be evil toward them. You would not expect that closest of relationships to happen, and yet it does happen, which speaks of our evil nature. Uno nunca se esperaría que un padre pudiera ser olvidadizo con sus hijos, pudiera ser negligente y pudiera ser malo con sus hijos, pero lo vemos y es evidencia de la naturaleza mala, pecaminosa que existe en la humanidad. Pero Dios, hermanos, Dios es consciente, Dios es cariñoso y Dios es bueno. But see, our God is mindful, our God is caring, and our God is good. And because of that, we can depend on Him, trust in His provision. Él es el Dios del cielo que supervisa los asuntos de la humanidad. And so He says that He is the God of heaven. He is the one who oversees the affairs of the universe. Not only does He oversee them, but He delights in being involved in the details of our lives. Él le encanta, se deleita estar involucrado en los detalles de nuestras vidas. Nosotros somos los que a veces lo queremos hacer a Dios a un lado del detalle de nuestras vidas. Pero Él quiere estar involucrado en los detalles de nuestras vidas. You see, it is us that wants to root out God from the details of our lives. Lord, I'll let you in this part of my life, but not this part. That's all me. Señor, yo te doy permiso en esta parte de mi vida, pero en esta parte, no. And God says, no, I want to be a part of all of your life. Dios quiere ser parte de toda
de nuestra vida. No sé con quién hablaba, no hace mucho, pero les explicaba de que la diferencia de los padres humanos con nuestro Padre Celestial es esta. Que como padres humanos, nosotros le estamos ayudando a nuestros hijos a ser más independientes, ¿verdad? Cuando crezcan. Pero Dios quiere que seamos más dependientes en nuestro crecimiento con Él. You see, God, unlike human parents, which we are teaching our children to become more independent, right? As they grow up, as they mature, we want them to become more independent. But that's not how it works in the spiritual world. In the spiritual world, God wants us to become more dependent on Him. Because regardless of how much we grow, we will always need more and more of His wisdom, His insight, His power, His direction, etc., etc. Porque en nuestro crecimiento espiritual necesitaremos más de Él, de su poder, de su provisión, de su sabiduría, de todo lo que Él quiere ofrecernos. So as we grow spiritually, brothers and sisters, let us grow more in obedience and let us grow more in dependence on God rather than less. That's the sign of true maturity. That we depend more and more and more on Him, not less and less and less on Him. Porque el crecimiento espiritual es depender más y más y más de Dios, no menos de Dios. Vamos, hermanos, a confiar más en Él y invitarlo a que Él sea parte de todos los detalles de nuestras vidas. And let's invite Him to be a part of all of the details of our lives. Él quiere proveer por cada una de nuestras necesidades. Lo único que Él quiere es que nos pide es que nosotros lo hagamos a Él prioridad. Y dice que Él añadirá todas las cosas que necesitamos. All that God asks is that we make Him a priority in our lives. And He says that He will provide for all that we need. Everything else will be added onto us. Después de todo, hermanos, Él es un buen Padre. After all, He is a good Father. Quiero concluir de esta manera. A menudo, en nuestro agradecimiento a Dios, es fácil destacar la prosperidad material y la calidad de vida que es maravillosa, pero fácil perdida. In our Thanksgiving, we often thank God and highlight those material things and the quality of life that may be marvelous, that may be precious, but can easily be lost. Tener ciertas cosas pueden ser, para vivir una vida más cómoda, pueden desaparecer el día de mañana. Some of the material things that we have that perhaps make our lives more comfortable can be lost by tomorrow. La buena salud también es una gran bendición, pero también puede desaparecer rápidamente. Our good health is also a blessing, but can be lost, okay, from one moment to the next. Nuestra nevera o refrigerador y despensa pueden estar llenas de comida hoy, pero podríamos estar sin trabajo mañana y preguntar de dónde vendrá nuestra próxima comida. You see, our refrigerator, our pantry may be full of food today, but we could lose our job tomorrow and wonder where our next meal will come from. Quizás deberíamos tomar un enfoque diferente a la acción de gracias. Perhaps we should take a different approach to Thanksgiving. En vez de ser agradecidos por lo tradicional, la familia y nuestras fortunas, debemos de darle gracias a Dios por lo que no podemos perder. Perhaps this new approach should be that we should not give Him thanks for the traditional things that we give Him thanks for, family and our fortunes, right? All our possessions, and etc. But instead, perhaps we should give thanks to God for those things that we cannot lose. Después de considerar las calamidades y dificultades que quitan las cosas externas de nuestras vidas, Pablo anima a los cristianos en Roma a recordar que nada, absolutamente nada, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. After considering some of the calamities and the difficulties that will peel off, that will take off some of the externals from our lives,
Paul encourages the Christians in Rome to remember that nothing, absolutely nothing, will separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Porque el amor de Dios, hermanos, es inagotable, es incesante, es inalterable y es inconquistable. You see, God's love, God's loyal love, which we've been talking about, is unfailing. It is unceasing. It is unchanging. It is unconquerable. That we can bank on. That will never be lost. God will never love you any less than He does now and for eternity. Dios no lo amará menos que lo ama en este momento y por toda la eternidad. Él le ha dado todo su amor. God has given you and me all of His love, and that will never be taken away. Y eso jamás será quitado. Otras cosas por las que podemos estar agradecidos. A few of the things for which we can be thankful for. El perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la presencia de Dios, la adopción a la familia de Dios, las bendiciones espirituales a través de Jesucristo, las misericordias diarias, la esperanza que tenemos de ser resucitados y la fidelidad de Dios. Ninguna de estas cosas se acabará, ninguna de estas cosas se perderá. Here's just a sampling of a few things that we can be thankful for that will not be lost. Forgiveness of our sins, eternal life, the presence of God, access to God in prayer, being adopted into the household of God, the spiritual blessings that we have received through Jesus Christ, the new mercies that we receive day by day, the blessed hope of the resurrection, and the faithfulness of God. Me encanta cuando le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aún cuando tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. The apostle Paul reminded Timothy that even when you and I are unfaithful, God remains faithful, and that is because of His loyal love. Y eso es debido al amor leal de Dios. Tenemos mucho por qué estar agradecidos en este día. We have so much to be thankful for today. But for a moment, let's not focus on the material or the physical things, which can be easily lost. But rather, let us focus and meditate on those spiritual things that we have, which cannot be lost. And so independent of what we lose, we still have the more important eternal things. Así que pensemos en las bendiciones espirituales, cosas que no se pueden perder, pero que si perdemos las cosas materiales, aún nos podemos enfocar en lo eterno, lo que es mucho más valioso. Muy bien, quiero concluir de esta manera con ustedes. Lo que vamos a hacer es dar el reporte en el primer versículo, la primera parte. Y me gustaría que usted afirme estas verdades a través de repetir con la segunda parte. Okay? So this is what we're going to do. I'm going to give the report of God's character and God's works. And I would like for you to follow it up with the affirmation that you believe that you affirm that by stating the second part of the verse. I will do it in Spanish first and then follow it up in English. Lo haré en español y luego en inglés. Okay? Muy bien. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Dad gracias a Dios de dioses. Da gracias al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que con sabiduría hizo los cielos. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que reine de día. La luna y las estrellas para que reinen de noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Y sacó a Israel de en medio de ellos.
con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió en dos partes el mar rojo, e hizo pasar a Israel por en medio de él. Mas a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo, al que condujo a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y dio a la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne. Dad gracias al Dios del cielo. And now we follow it up in English. Give thanks to the Lord, for he is good. Give thanks to the God of gods. Give thanks to the Lord of lords. To him who alone does great wonders. To him who made the heavens with skill. To him who spread out the earth above the waters. To him who made the great lights, the sun to rule by day, the moon and stars to rule by night. To him who smote the Egyptians in their firstborn and brought Israel out from their midst with a strong hand and an outstretched arm. To him who divided the Red Sea asunder and made Israel pass through the midst of it. But he overthrew Pharaoh and his army in the Red Sea. To him who led his people through the wilderness. To him who smote great kings and slew mighty kings. Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and give their land as a heritage, even a heritage to Israel his servant, who remembered us in our low estate, and has rescued us from our adversaries, who gives food to all flesh. Give thanks to the God of heaven. Oremos, let us pray. Padre, te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia, tu amor leal. Lord, we give you thanks because of what we've just discovered this morning. Your loving kindness, your loyal love is everlasting. And for that, we are so thankful. May we delight, may we meditate on that more so than our material or physical blessings, Lord, but rather on the things that cannot be taken away, the things that cannot be lost by chance or by some type of affliction. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos por lo que no podemos perder, por casualidad o por alguna aflicción. Ayúdanos, Señor.